Kaya guys, tayo. Magaling tayo, di ba guys? Obi. Gusto yung itong mga lang. Obi. Nakipag-subscribe. Ay, lulog. Di ba tayo Obi Master? Ito, wow, wow. Wow, 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 chiki jake. Wow, wow, wow. Wow, 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 chiki jake. Wow, wow, wow. Ay, Jesus. Sige, tayo mahulog ko guys. Ay. La 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 la, chiki la la la. Yeah. Woo. Ya, ito guys. Pop, pop. Pop, 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 pop. Kailangan natin ito tapusin. 300, ay, gagi. 300 na lang to. 300, 350. Siyempre, madali lang to kasi. Orange. Yung orange. Orange lang. Ay, yes. La la la, bot. Still no, she can hear me. Oh, parang sinasabi. Kinalat na noon, nagmatalatag, ano na tayo. PSP education. Ayun mo. Ano naman? Motor relay. Yeah, wala ay taba. Taba tayo ko. Ayan. O sas. Sas. As. Kas. 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 Oh. Yeah. Kaya lang dito sa ba? Sa trabaho. Ikaw na ako 100. Uy, oh, pagaya-gaya. Bakit? Oh, Ano ginawa mo? wala. Bakit? Wala pa. Arte naman ito. Dumitigit-tigit ko dito. Ayun. Ano muna? Arte mo kinchana. Arte ni kayo mo kape. Ayan mo na. Dito lang tumatama gaga. Sabi ko sa'yo, ubusin mo pa.